Kuna hatari wakati ambapo picha ya Mungu inaondoka ndani ya maisha yako. Biblia inasema ya kuwa baada ya Hawa kutenda dhambi, Biblia inasema Mungu alisema watawale dunia, watawale vinavyotambaa na vinavyoruka, watawale samaki baharini na wanyama ambao wako natembea porini. Lakini nataka kuuliza swali, ni nini unatawala saizi? Ni kitu gani ambacho unatawala? Kwa sababu Biblia inasema kuwa tutatawala vinavyotambaa na vinavyoruka. Lakini tazama maisha yako, tazama jinsi ulivyo. Mpango wa Mungu ni wewe kutawala, lakini piga picha ya maisha yako. Uko na kitu gani chenye wewe unakiita natawala?